कभी सोचा है कुछ लोग हर वक़्त दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? ऐसा लगता है जैसे इनकी खुशी सिर्फ़ इस वक़्त मुकम्मल होती है जब किसी और को रुलता हुआ या टूटता हुआ देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। अगर लोग आपको नीचा दिखाएँ तो क्या करें? ऐसे लोग हमारे इर्द-गिर्द, हमारी सराउंडिंग में, हमारे अपनों में मौजूद होते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनकी खुशी सिर्फ़ उस वक़्त मुकम्मल होती है जब किसी और को रुलता हुआ, टूटता हुआ देखें। लेकिन सच ये है कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं वो दरअसल खुद अंदर से खाली होते हैं। वो खुद अपनी नाकामियों, अपनी कमज़ोरियों और अपनी महरूमियों के बोझ के नीचे दबे हुए होते हैं और जब वो खुद को ऊपर नहीं उठा पाते तो दूसरों को गिराकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये कोई बाहर के लोग नहीं होते, ये हमारी अपनी सराउंडिंग में इर्द-गिर्द घर के अंदर या अपने ही रिश्तों में मौजूद होते हैं। बिलीव यू मी के लोग जब आपको नीचा दिखाते हैं ना तो हमारा ज़हनी तौर पर हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो इस सवाल का जवाब ये है कि हमारे अंदर जो खूबियाँ होती हैं ना, जो अल्लाह ताला ने हमें गॉड गिफ्टेड दी हुई होती हैं, तो वो उससे जेलस हो रहे होते हैं। पहले तो वो कोशिश करते हैं आपके लेवल तक आने की, अगर आपके लेवल तक वो नहीं आ सकते, तो फिर आपको नीचा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अब सवाल ये है जब लोग आपको नीचा दिखाएँ तो आप करें क्या? सबसे पहला काम खामोशी, खामोश रहें। खामोशी कमज़ोरी नहीं होती, खामोशी एक समझदारी है। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपके लेवल पर वो लोग आ जाते हैं और जब आप खामोश रहते हैं तो वो खुद अपने अल्फाज में गिर जाते हैं। दूसरा काम याद रखें, आप वो नहीं हैं जो लोग आपके बारे में कहते हैं, आप वो हैं जो आप अंदर से हैं। दुनिया को आपका चेहरा नज़र आता है लेकिन आपकी जद्दोजहद, आपकी मेहनत, आपके ख्वाब वो सिर्फ आप जानते हैं, आपकी स्ट्रगल वो सिर्फ आप जानते हैं। जब आप स्ट्रगल अपनी आप जानते हैं, जब अपने आप को आप पहचानते हैं तो फिर लोगों को आंसर करने की हमें ज़रूरत भी नहीं पेश आती। तीसरा काम, अपनी तवानाई जवाब देने पर नहीं, बेहतर बनने पर लगाएं। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं वो दरअसल आपसे डरते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर आपने खुद को पहचान लिया, अगर आपने अपनी ताकत पर यकीन कर लिया तो फिर वो कभी आपको रोक नहीं सकेंगे। लिहाजा इनकी बातों को अपनी कहानी का अंजाम न बनाएं बल्कि अपनी कामयाबी की शुरुआत बनाएं और याद रखें वक़्त सबसे बड़ा बदला है। जो आज लोग आप पर हंसते हैं ना, कल वही लोग आपकी कामयाबी के किस्से सुनाते नजर आएंगे। तो जब लोग आपको नीचा दिखाएं तब खुद से एक वादा करें कि मैं रुकूंगी नहीं, झुकूंगी भी नहीं और अपने ख्वाबों तक पहुंचकर उन्हें खामोश कर दूंगी, बगैर कुछ कहे, बस अपने अमल से। अक्सर आपने कहीं देखा होगा कि 3-4 और लेडीज़ जहाँ पे बैठी हुई होती हैं, वहाँ पे एक लेडी ऐसी होती है जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ कुछ एक्स्ट्रा होता है, तो वो दूसरों को नीचा दिखाना स्टार्ट कर देती हैं। वो इसमें ना अपना फ़ख्र समझती हैं, वो समझती हैं कि अगर मैं इन दूसरी औरतों को नीचा दिखाऊंगी तो मैं कोई बड़ी फन्ने खान बन जाऊंगी या मैं कोई बड़ा कुछ फ़तह कर लूँगी। यकीन माने वो उसके अंदर की कमज़ोरी होती है, अल्लाह ने उसे दिया होता है लेकिन वो उसको शो ऑफ़ कर रही होती है, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है। तो आप को भी तो अल्लाह दे सकता है, आप अल्लाह पे ट्रस्ट रखें, अल्लाह से मदद मांगें। अच्छा, कुछ लेडीज़ होती हैं जो किसी को कोई टॉर्चर करती है ना तो वो टॉर्चर ले लेती हैं, अपने ऊपर बर्दाश्त करना स्टार्ट कर देती हैं और अपने आप को परेशान रखना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन हर मसले का हल परेशानी नहीं होता, हर मसले का हल आप हो सकता है अगर वो कहीं से आपको नीचा दिखा रही है तो आपके पास वो चीज़ें हों जो किसी के पास हो ही नहीं सकती। कोई ऐसा टैलेंट हो, शक्लो सूरत हो, कुछ भी, तो आप इन चीज़ों को नोटिस करें, आप उन चीज़ों को नोटिस करें जो अल्लाह ताला ने आपको एक्स्ट्रा दी हैं। तो हमेशा जो है ना, जो नीचा दिखाने वाले लोग होते हैं, जो आपसे जेलस होने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा अपना काम करेंगे, आप अपना काम कंटिन्यू रखें। ये अक्सर हो जाता है कि दूसरे हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अरे तुमसे तो नहीं हो पाएगा, अक्सर ये जुमला हम सुनते हैं, छोड़ दो ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ये वो लम्हा होता है जहाँ दो रास्ते निकलते हैं, एक उनकी बातों पर यकीन करके हार मान लो या दूसरा खुद पर यकीन रखो और उनकी बातों को अपने अज़म का ईंधन बना लो। यकीन मानो, जब आप कामयाब होते हैं, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं वही आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं वो दरअसल खुद अपने ऊपर यकीन ही नहीं रखते। लेकिन पता है क्या, तुम अपना जवाब मत दो, वक़्त को जवाब देने दो, क्योंकि वक़्त जब पलटता है ना तो सबके चेहरे पर हैरत छोड़ जाता है, लेकिन उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारा सबसे बड़ा इंतकाम है और तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी सबसे खूबसूरत जवाब है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, दिल में कहना शुक्रिया, तुमने मुझे और मजबूत बना दिया।
مضبوط پر اعتماد شخصیت جو ہوتی ہے نا، وہ کسی کے نیچے دکھانے سے نیچے نہیں ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے اسے ایکسٹرا صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، تو ان کو پہچاننا ضروری ہے. اپنی پرسنالٹی کو پہچاننا ضروری ہے. اپنی سکلز کو پہچاننا ضروری ہے. چمکنے کے لیے اجازت نہیں چاہیے ہوتی ہے، بس حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ تمہارے پاس پہلے سے ہے، وہ تمہارے اندر ہے. جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے بس اسے پہچاننا ہوتا ہے، اور اپنی سکلز کو پالش کر کے وہ لوگ جو ہمیں نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں ان کو بتانا ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے بھی اللہ نے کچھ دیا ہے، میرے پاس بھی ایکسٹرا آرڈنری سکلز ہیں، میں بھی آپ کو نیچا دکھا سکتی ہوں، لیکن آپ کے اور ان کے ظرف میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اوپر ورک آؤٹ کریں، آپ اپنے اوپر کام کریں، اپنے اوپر فوکس رکھیں. جب ہم اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں، جب ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اگنور کرتے ہیں، اگنور کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جو لوگ آپ کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم اگنور نہیں نہ کریں گے تو وہ اور سر پہ چڑھتے چلے جائیں گے. ان کو زبانی کلامی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتا ہیں، کچھ میری بہنیں ہوتی ہیں جو بحث کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں. دیکھیں، بحث وہ لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، جو اندر سے ویک ہوتے ہیں، اور ان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو نیچا دکھائیں تاکہ آپ بحث کریں اور ہمارا مقصد پورا ہو. آپ نے کبھی بھی ان کا مقصد پورا نہیں کرنا. اور میں معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہمارے اپنے رشتے ہوتے ہیں نا، سگے بہن بھائی، شادی سے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا. شادی سے پہلے تو ہم پیرنٹس کے گھر ہوتے ہیں، تقریباً برابری کی لائف ہوتی ہے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد اکثر میں نے دیکھا ہے بہنیں بہنوں کو نیچا دکھا رہی ہوتی ہیں، بھائی بھائیوں کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک دوڑ سی بن جاتی ہے نا. تو جب اس دوڑ میں ہم شامل ہوتے ہیں تو ہمیں اکثر ان چیزوں کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے اور ان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم نے ری ایکٹ کیا کرنا ہے؟ ہم نے خاموشی سے محنت کرنی ہے، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بولا. تو ہمیشہ اپنی خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں اور اپنے آپ کو سٹرونگ رکھیں. جب آپ مینٹلی سٹرونگ ہوں گے، جب آپ ایموشنلی سٹرونگ ہوں گے، جب آپ ہیلدی ہوں گے، شائن کر رہے ہوں گے، تو وہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے جو لوگ آپ کو نیچا دکھاتے ہیں کہ یار اس کے پاس ایسا کیا ہے جو یہ ہر ٹائم پرسکون رہتی ہے، خوش رہتی ہے. ہم تو کوشش بھی کرتے ہیں اسے نیچا دکھانے کی، لیکن یہ فیل ہی نہیں کرتی. تو ہمیشہ ایسا ری ایکٹ کریں، کیونکہ جو آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے، جو آپ کے ڈریمز ہیں، جو آپ کی کامیابیاں ہیں، وہ صرف آپ کی ہیں. وہ سیلیبریٹ کرنے نہیں آئیں گے. جب آپ کامیاب ہوں گے وہ داد نہیں دیں گے، لیکن جب آپ ناکام ہوں گے تو بھرپور آپ کو ذہنی ٹارچر دیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی ضمانت ہے. جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو ہم ناکام یا کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھیں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی بھی کوشش جاری رکھیں. اور جو آپ کے پاس نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے دیے پہ ہر ٹائم شکر ادا کریں. اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی سکلز کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے آپ کو اوپر لے کے آئیں. تو ہمیشہ جو ہے نا اپنا خیال رکھیں اور ایسے لوگوں سے تھوڑا سا فاصلہ بنا کے رکھیں جو آپ کو نیچا دکھاتے ہیں، جو آپ کو ذہنی اذیت دیتے ہیں. تو آپ کا ذہنی سکون سب سے اہم ہے. اگر آپ پرسکون رہیں گے تو آپ کی لائف ہمیشہ دوسروں سے بہتر رہے گی. اپنی ہیلتھ پر توجہ دیں. ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.